design of the zoning of the city, and then unfortunately wala man sir. No, we haven't touched this place because we still don't own this one. Sir. But then if the city would be able to acquire this one, then I think it's time that we hire you guys for the urban planning. Mao jud na unta ang output sir sa thesis, and then katulaging pag-determine which will be kanang needing a lot of time kay mag-create ta og katong HLURB. HLURB. Yes sir. Isa na, and then scale down mi kay mura kinahanglan sa taas-taas nga oras mo na nga we have the special economic zone sa sir sa San Vicente. Yeah. And then from Sir Almar to siya nga data nga amo nakuha. So nano to siya zone. So we questioned the plan, how did they come up with the zoning? Nana mo to siya gawin ng pila ka hektar ang yes, 25 hectares. Oo, kadto pila ka hektar ang commercial, and then kung pwede to namo siya ma-replicate, and then will be the basis for the zoning sa Picop. And then sad to say wala to back up kay murag draft ra daw to. Yeah. So, we're working on that. We're working on the presidential proclamation. Actually, pa dito gina-develop ang area. Compared to this one, this is fully developed. It would be very easy to convert this into a economic zone. So ang some of our kanang related studies sir is ang ilang gibuhat, they will be proposing it to the city katong sa zoning. Mm-hmm. So murag endorsement, and also kanang murag gani siya og answer kanang naa siya participation jud ang city kung mag-propose mi og katong sa zones nga kuan. But we already have a input from Vice Mayor on katong possible lagi nga kuan po sir development diha, which is katong container van terminal. So isa to sa amo ang himuon nga basis kay mobalik man gud mo question Mr. Basa. Labi na katong sa Sibulan Masters na panel, niingon man to sila nga o dili mo diha makapabot-bot o kuan sa zone. So isa sa solution sir is katong special economic zone, which is city na adjud siya eminent domain power nga makabuot unsa nga zone lang ang iibutang diha. So if kana lang amo makuha nga data, and then we will work on it sa pag-design. And then isa sa pud sa to i-consider is the natural features sa site. So if suitable ba siya for that zone. And correct. For that development sa ato ang answer sa kanang site is amo jud i-highlight katong sa admin building, which is a heritage district, which is we found out yesterday na mo na ang kulang pud sa ato ang city. We don't have that. Yes sir. And we failed sa SGLG because we don't have any an accounting or inventory of these heritage sites. Around in this area, these are residential, these are housing for some Old Hill sir. No, for mga staff members. Ang kuan diri sir sa to initial namo nga kuan lang katong pagpakita namo ani kang Architect Yumi. This site is the Old Hill. Suitable since the entire complex is flat. So iyahan na daan gi consider ang kaning ato ang open sea. So it is very susceptible for katong storm surge and tsunami and flooding. So this Old Hill sir, kung pwede daw na siya, nindot kay ni siya for a public for a public structure. Public structures, like if ever na atay extension office for kana mga public offices, that will be converted into evacuation centers. Yeah, because this is elevated ni Old Hill. Sir. It's a little bit elevated compared to lowland Manila. So sa zoning baya sir no kay murag residential ni, but mo to amo lang siya i-propose if ever makukuha na siya. The location is best for katong public structures or public buildings. Murag siya one-stop shop sir nga naa diha tanan. So, well, you give me a result of your give yes, us a result on sa. That might help in the future, yes, no? Sir. Kung ma-planin yun and then isa dyan na sa mo ang gusto sir nga puslan man gud nga magpodcasto, magbilar kay kuan. We delve into a project nga substantial dyan na adjud siya untay
pulos ba? Result, Oo, na siya result, na siya evident result. So that's why we duol din mi sa imo sir as the urban planning head of the city. Okay. So, how are you related to mga salang diri? Pamilya ang imong face, pareha-pareha mga naong diri. Kuan sir, last year, Ikaw si nakabisit Bimbim. ko sa imuhang Ikaw sa mga si Bimbim. Ako, iyaan. Ayaan mo. We used to, Yes, sir. to visit them often in New York. New York, sir. Oo. So, tagang po siya story about sa imo sir, nga, na mo to nga, Ito ang mga ballroom Oo, dito, sayaw-sayaw. have a lot of